አርእስተ ዜና ተሳጋሪ ታሪክ ወለዶን ምስናድ ክብርታት ገድሊ ትግራይ ዝኾኑ ስፍራታት ጀጋኑ ክዕቀብ ይግባእ ተባሂሉ ትካላት ፋይናንስ ገደብ ጥረ ገንዘብ ምግባርን ዝተፈላለዩ ጸገማት ተቃሊዑና ኢሎም ነበርቲ ከተማ ማይጨው ካብ ወጻይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጨፍጫፍ ኤልፋሽር ክልተ ብሄራት ምጥፋእ ኢላማ ዝገበረ ኢሎም سلام ጥዕና በላይ ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንሰዓት ዝብልናይ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት እናመራኹ ኣና ደም ካሕሳይ ሓቢረኩም ክጽንሕየ ቅድምና ብዕለታዊ ዝርዝር ዜናታት ምስጋርና ሓጸር ዜናታት ዝዕለት ብመሳርሕትና ልዋም ገብረ ኺዳን ተኸታቲልና ክንምለስ يا قنيلي آدم سلام تعنا هبلي كم يتعنيكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم استفلاليو حاصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا ناخذ كتاتلنا دما عدمنا ايو أوردا أبرقلي جلا بالعلي 27 مليون بروطة بحيل صحي سرح بروجكت مستماي هنصتو تزازيمو سنة سرعة ركب كم استسالت بيرو ماين إنرجن تجراي عفليتو اتو بروجكت مستماي أوشت حد ورحي هنصتو تزازيمو نابقل قالو سوع الكوينو نايتي بامب متن ماي أب سكند 5 لتر زمن جنتخون نايتو بانيل عقم دما 10 كيلووات حد أرزاك كاتة مخانو كبيرو ماين إنرجن تجراي استرخب حبريتها يملاخت إذا بيرو ماين إنرجن تجراي بناي سقوط أقل كدام برنامج بجت أورد أبرقلي جلا زنبرة عبيي ناي مايت أجمع مفتاح علمو بالعلي 27 مليون بر ن 10 شحن حدا ميتن 10 تحموش تنحبر السبت تقام زجبر بروجكت مستماي تزازيمو ملو نابقل قالوت نخاتوس نسرعة ركب كم استسالته اتبيرو حبيرو أما حداري ورد أبرقلي جلا أيت سيفار آيا أفتا ورد زلوت أجمع مستماي مفتاح زي تجبرت عري نبيرو ماين إنرجن سو نبيرو ماين إنرجن سقوط أقل كدان كمون كونتراكترات أبز حصر أوان سرحة توجينو نابقل قالوت كوع المقبارو مسجنهم بمجلاز قصالي نايزلو ناي كنن محدران اتوردا حلاف نتوسيدو خمسة محدر حبيرو تتكمت حبرت سبقدوم نهزب ختماي جلا بحيل صحاي سرح مستماي بمسرحو مسجنهم بمجلاز نت بروجكت قبو كنكن حلوان غيرهم كم زتقومو غليصوم يبل كبيرو ماين إنرجن ترغراي زرخبنايو حبريتا من محدار وردا حافظين بمخنيات مبل 50 عهدن عمت بعل 10 حدا لكاتيت اب عشل كتما عد حصا ن 50 شوعتن سدراس واتن هاربنياتاتن منبر زخون مريت عديلو حلافي من لعال حزب وردا حافظين ايتطعم قبر مدهن من محدار تا ما انت هلاونا حزبي مريتن مننتن تግራይ كبلو كبر مسواتن زخفلو جغنا سدراس واتن هاربنياتاتن متببع قدامنا سرعو عقم بزفقدونا سرحه خمزركب أبريهم حلافي بيت صحفة من محدار أطقام مريتن معدنن وردا حوزين أيتات وها مزقبة أفتا وردا حتى تتقامنت منبري مسرح المشط مريتن من ملاس نسدراس وقتن نسدرا هربنياتاتن تواهيلو بزوطة ممرحن أواجن مسرت تغيرو ناتسرح مهلاون نقصالون عقم بايتان مسرتنا تغبره ات مسرح عدلا مريت تتنخيرو خمز قصل حبيرو نايت عدل تتقامت زخونو وغنات بوغنوم مريت كتدولو إخم كاب زبهالون نويح اوان كم ستتصبين قريتا فتير لهم كم تصنحن بمقلاص حزي زغبو مريس لزرخبو حقوسات مخانم تزاريبهم كبل حبريتان ركبن وردا حوزين حبيرو ሊቀ ጳጳስ ሀገረ አውስትራሊያን ከባቢያን ብፁዕ አቡነ ሰላማ ንዝተጸገሙ ነበርቲ ከተማ አክሱም 600,000 ብር ሓጊሶም እዚ ሓገዝ ተዋሃበ ኣፍታ ከተማ ንዝርከቡ ኣዝዮም ንዝተጸገሙ 240 ኣረጋውያን
ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ኣካል ጉድኣትን ነፍሲ ወከፎም 2500 ብርን ከም ዝኾነ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ገሊጾም እዚ ሓገዝ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ካብ ዝረኸብዎ ውልቃታዊ ካብ መንፈስ ደቆም ኣብ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝርከቡ ማሕበራትን ካብ ኣሕዋት ኤርትራውያን ተወለድቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ስመጃና ማሕበር በለውከለው ከም ዝኾነ ብፁዕነቶም ኣብሪሆም ኩሉ ማሕበረሰብ ካፍታ ዘላቶ ነኪዩ ብምሃብ ሃይማኖታዊ ግቡእ ክፍጽም ብፁዕ አቡነ ሰላማ ሚዒዶም ንዝተገበረ ሓገዝ ምስጋና ዘቕረቡ ክኢላ ጉዳይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ከተማ ኣክሱም ኣይተሽሻይ ለገሰ መንበረ ሰላማ ከም ትካል ብፁዕ አቡነ ሰላማ ድማ ብውልቆም ተመዛበልትን ጽጉማት ወገናትን ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ካልኦትን ክስዕብዎ ተላብዮም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ተመራመርቲ ኣሜሪካ ሓድሽ በኣፍንጫ ዝንፋሕ ክታበት ካብ ኩሉ ሰዓልን ጉንፋዕን ካብ ባክተርያ ዝመጽእ ረኽሲ ሳምቦ ንኣለርጂ ከይተረፈ ክከላኸል ዝኽእል ክታበት ምርካቦም ኣፍሊጦም እቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ዝርከቡ ጉጅለ ተመራመርቲ ኣድማሳዊ ክታበት ዝበልዎ ኣብ እንስሳት ተፈቲኑ ውጽኢታዊ ምዃኑ ቀጻሊ ኣብ ወዲሰብ ክሊኒካዊ ፈተነ ከም ዝግበር ገሊጾም እዚ ፈተነ ንልዕሊ 200 ዓመታት ንዝነበረ ክፍተታት ክታበት ሱር በተኽ ለውጢ ዘርአየ ምዃኑ ይገልጽ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ እቲ መጽናዕቲ ኣብ መጀመርያ ፈተነ ደረጃ እኳ እንተሃለወ ተስፋ ዝህብ ምዃኑን ንቕድሚት ዓብዪ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእልን ገሊጾም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ حضرت زينة تاس ساعات زازمنا حضرت زينة زغرب كلكم لو قبل كده نكتالكم أمسكينة سلام بارعي وسات قمرا شكد دويت وركاوي نبلبا أما خلوك كانوس دما بحر تيخي عرعتنا زمانات سنسلة فنتيخي وحتانا يمثل مع سرزت حسكنا مرير كرس ولدي وما تمحفنا تون ما بتنوركي كاب تلفزيون تقرأ زيناتنا نعطي اليوم زخبركم تملكتنا كاب زمساب دما بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتنا كنسجر سلام نخرجاجت وشت أو حد نتمستام كمزجبا نبرتي وردا بورا تشلنا قديسام علامات لكاتيتن مقواتن هلونا حزب تقرأ نمو حسن وشت أو حد نتمتنخار وسان مخانو نمحدار زوبادو بتقرأ فليتهم إذا استقلت لكاتيت عصر حد أبو وردا بورا تشلنا أبس خبر الليو أصناك محمد زي الآخرنا تبصابيو كان مسكال كرستما كم سب أوليد والله أبزوا دو تجري وردا بورا تشلنا مبل 51 عامة مجمار برتا وقال سهز بتجري لكاي تعسر تحدا قالسنا نموحاس دحنة روحان هز بتجري بزبل مرح حساب بستفلاليو مدلوات تخبيرو نبرت توردا كاب علامات لكاي تعسر تحدا مرقا سلام تتقاس مخانون زي نخرقاقص دما حادنت مستام يقبا يبلو لكاي تعسر تحدا كل على كله برهان ناي وصعات برهان ناي دخاتات برهان ناي چقونات مخانا ترى كم زخونت يا زفلت أنا كم ملك يون كاب تقوانا كم مجزاتي كاب بعده وصية برهان زرخو كل عيلة إليه زي حزامة مستحيل سسو كاب النورو سلم زخونة من ناوروز نورو لا برهان سلالو صوتو مزيات آشر تحيل سسوون كساب حزا عمت بعمتو استات مستلاس وكان أخوا غير خاص وجزاء أخوين ونت بتعمى أخوي رواكم زنبرتكا من عيز فلت أنا بجزاء تاو حد نزنا يملس እንደገና ኣብ ካንዳ ዘለው ኣካላት ላብ መረበቶም ይመለሱ ብገባት ሓይሊ ወይ ከዓ ወራራ ሓይሊ ተተሓዙ መንበሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ላው ንውሪ ይመለስ ዝብል ዘለዎ ሕሪያን እንደገና ከዝጉን ደጋጊመ ክናገሮ ዝኽእል ሰላምን ይዝደ ንህዝቢ ኣገው ወኪሎም ካብ ወረዳ ቢርቢጣ ዝመፁ ኣይተ ካሳሁን ቦሬ ህዝብታት ትግራይን ኣገውን ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክሳብ ሕዚ ብኩለ መዳይ ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ይዛረቡ قبل حلف برتاو قالسي حزب تግራይን ህዝብ ኣገውን
معرة تقاليسهم معرة مسوات خافلهم معرة هيوتهم حلفهم يوم زي هاي إثيوبيا زحلفنا يوم ناي سلام ناي برهان جزء بحد يمولي عمو مالتي سلزي خلتي هزبي زي فالي عب حماق يخون بسبو خلتي تحاويرو بزح مسوات نتخافيلو هزبي إثيوبيا ون وعلت هذا على هزب مخانو تاريخ لا تمزجوا متسلم مالتي سلزي بعال زي نخلتي هزبي تاريخاوي بعاليو هزبي تجراي مس هزب أجو تاساسيرو كله زحلفهم شجرات حزون نقاط علي قبل ما سألنا عبراوي لخنا صقم يخون تحقس بحدك نشاجره زوجينا مالتي أم محداري وردا بوراچلنا أيتا برهانة جور مريم كبرتات لكاي تعسر تحدى بمعقاب ناي كل اوان حريا حزب تግራይ نزخونه مرقات سلام مقلاسي قبايلهم لكاي تعسر تحدى خنا خبرت لنا نمانينا نخبر نتهم سماعتات جغانو لايو نتهم ناي قدم تسوي يخون ناي لومس تسوي يخون ناي خلت ثلاثه معرفات تسوي جغانونا نذكر الله لكاتي تعسر تحدى بتناتاتهم حدرا تقبلنا بتناتاتهم حدر تقبلنا ناب لمعات نوفرلو ناب سلام نوفرلو ناب عقا حمن ماي نوفرلو ناب تمهرتي نوفرلو ناب سلام ديمقراطي نوفرلو سالا لكايتي تعسرت حدي إلاماتات لكايت تعسرت حدا نخعوتو حزون هلو فتناتات ودابة بمستام مكلاسي قباء زولو دما أما حدار زوادو تقراي آيتا زناو قورة مدنيوم علامانا زي هزوزي زتقراوي دبها الهزوي حلواتو دحننوتو وحوس مقواري حلواتو دحننوتو وحوس بمقوار طرحكي هنا أو سلام أو لمعاتو كوعل مقواري دلنا من مارزيم زي آخر نقبر نحكوينا كمتا كل جزي نبلا تولدو خام كلاسي أو ودو معسالي أو وشتنا دلو أجمعات مفتاحي حدنتنا من تنخاري زين حجورنا خوينا توقم خنا ترفون نخل تكويناتهم خنا ترفون نخل عبد لنا كبير صحد خل نخونا يكون برستهم خن كلا خلون نخل مالتي تساغاري تاريخ ولدون مسناد كبرتات قدل تግራይ ዝኾኑ ስፍራታት ጀጋኑ معقاب ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ዓዲ ነብሪ ኢድ ዝርከቡ ስፍራ ጀጋኑ ስዋት ተጋዳላይ ሓየሎም ኣርአያን መቃብር ተጋዳላይ ገሰሰ ኣየለ ስሑል ዝምልከት መሳርሕትና ስዋ ጋድስ በላይ ከም ስዕብ ኣዋሪድ ወሎ ተኸታቲና ክንምለስ ሓየሎም ናይ ኩናት ፈጣሪ ናይ ተጋደልቲ ፈጣሪ ንሳናይ ኣነ ከም ተመክሮን ክኸውን ዝኽእል زوبلنا كانوا واقع خينا بسمع شديد درس دمسس مسبنا صلاي معت قنچن معت الرزن صنحنا قرص كيت ولع تطو بليل لا عسرت حمش تطو بعضن كلن طيمو مرزخ يقولوا لي نقولن طيمون بلع مثلنا بلع كان كيبارو خدت بلع كان ينورو حيلو كندانا خوينون هيوت خالف لازمنا تايم وهن قبرينا عمي شعبي افرس مو خيدو محاولته كساف حجي يسرحون نناي كنت ورح دموزنا هيبناينا انا حكمنا ان هالو غادي ساوا اواسينا هيبناينا ناز خمس قرام كي كاتتلو حجون شلل يولور يا اخي ناز حاولت شللت لما نعيون شلل يولن زلو مخان فوليت تهزي دعري تعرفوا ازون ولادي لكاتي تدفيت مريح زورده موصيف زعدي عبي سبي مسعب بيتنا ما خرج زخيد نور سبي زي قتيلهم نايدو نور سرعيد بدحري تكونوا موقعين مقتلهم سلازي زياتهم كلتين انا حاولت زين فيتني فيت زلو خلتين اين خبرنا ننزل لنا خبري زلو نتزي سواء دحر حجون كوي خبرته يسقوا كوي ما كذكرني كوزل احنا قلنا زين خلتين كلم حجي كبار علينا انا كايدوا لنا زيت رياضها السن شمونتن سنة هيلهم كاسمانيان شمونتن سلازي نحنا نزوم محاولة تازياتهم كرسي فتني حيلهم هذه النية سحولي نزياتهم نايزيهم كرسي ون كفلين ناين دولين سلازي أنا نقص علي نايلكاتي على مس وقول لهن كعنبن إيه تمنيتنا نحنا هم كفتو قلنا نسخن في الله أي ندلن أي حل منكم
ዝተወደበ ቃልሲ ሽግ ሓርነት ኣብ ደደቢት እንትውላዕ ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ፈጺምካ ክትረግጾ ዘይትኽእል ንኻልኦት እውን ጭቆናን ምዝመዛን ዘይምነት ቃላሳይ ህዝቢ ምዃኑ ዘመስከረሉ ቃልሲ ከም ዝነበረ ተገሊጾም መበል 51 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ 17 ዓመት ለካቲት 11 እንትንኽብር ዝሓለፈ ታሪክ ክንመሃረሉ ብስዋዕት ዝተመዝገበ ዓወት ክዕቀብን ዘይተመልኡ ዕማማት ክንምልእ ቃል ንኣትወሉ መልእኽቲ ዝሓለፈሉ ቅነ ለካቲት ነይሩ ተስፋይ ታደሰ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ ዝተወደበ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምብሳር ሽግ ሓርነት ኣብ ደደቢት እንትውላዕ ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ይኹን ብዘለዎ ቁጠባዊ መደብ ፈጺምካ ክትረግጾ ዘይትኽእልን ንኻልኦት እውን ጭቆናን ምዝመዛን ዘይምነት ተቓላሳይ ህዝቢ ምዃኑ ዘመስከረ ቃልሲ ከም ዝነበረ ኣብ መበል 51 ዓመት ምጅማር ዝተወደበ ብረታዊ ቃልሲ ኣመልኪቱ ወየንትን ሽግ ወየንትን ነበርቲ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝገለጹሉ ነይሩ እቲ ስርዓት መበሳበሲ ደቂ ኣንስትዮ መናኣሲ ደቂ ኣንስትዮ ቁም ነገር ከም ዘይብለን ኮታስ ትሕቲ ሰብ ትረፍዶ በኣካለን ብደመ ነፍሰንላ ትሕቲ ሰብ ልፈጠረን ዝግሄር ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ ስርዓት ትግራዋይ ከዓቢ ክመሃብ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ክላለ ኣይፍቀደሉ ስርዓት ዝነበረ ሰብ ከም በቂ ዝሕረደሉ ዝነበረ ወላዲ ኣብ ዞን ረሳ ዝስዕስዐሉ ዝነበረ ብዝዋን ደርጊ ማለት ብእዋን ደርጊ ድሕሪ ብኡ ብስምዒትካ ኣነ ወፅእ በረኻ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ የካቲት 11 ኣብ ዝነበሮ ዓመታቱን በብግዚኡ ናተቓለሰ ፀንሐ በብግዚኡን መስዋዕት ንኸፈለ ፀንሐ በብግዚኡን ንመንነቱ ዘድሊ ነገራት ናገበረ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ን17 ዓመታት ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ሃገር ብሕገ መንግስቲ ክትመሓደር ዘገበረት ምዃና ይብርሁም ተቃሊስና ህዝብና ኣልሒና ናብ ዓወት ምፅዕና ተዓወትና ውና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ግን ሓደ ምዃንና ጥራሕ ሓሳብ ዝበሃል ኣይነበረን ኣይስራቕ ኣይትፈልጥ ተቃልስ ብጣዕሚ ዝመረረን ሓቀኛ ዝኾነ ቃል ስለነበረ ክንዕወት ክኢልና ማለት ብምቅላስና ግን ማይና ፅርግያና መብራህትና ትምህርትና ጥዕናና ኣረጋጊፅና ኣብዚ ሃገር ክብርታት ለካቲት ተሸርሽሩ ጆኖሳይዳዊ ኩናት 2013 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ድሕሪ ዝተወደበ መኸተ ህዝብን መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈሪሙ እቲ ውዕሊ ብረታዊ ኩናት ንምግታእ ዕድል ዋላ ተፈጠረም ሰላሕታዊ ኩናት ክሳዕ ሕዚ ቀፂሉ ይርከብ ተመዛበልቲ ኣለውና ክምለሱ ዘለውና መረበቶም ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ወሰናት ትግራይ ኣይትኸበርን ዘሎ ኣከባብራ መበል 51 ዓመት ልደት ህወሓት ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝርከባ ከባብታት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ዝተኸበረ ኮይኑ ብፍላይ ንልዕሊ 3 ዓመት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኮማንድ ፖስት ዝነበራ ከተማታት ኮረምን ኣላማጣን ሕዚ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምህላወን ብዘይ ገደብ ዕለታዊ ስራሕቶም የሳልጡ ከም ዘለዉ ዝገለጹሉ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ጎዳናታት እታ ከተማ ወፂኦም ብሄራዊ በዓል ለካት 11 ንምኽባር ዕድል ፈጢሩ እዩ እንተኾነ ቀጻላይ ውሕስ ሰላም ክህሉ ምስራሕ ከም ዘድሊ ነበርቲ ተን ከባብታት ሓቢሮም እዮም ብፍላይ ለካቲት ከም ደቂ ኣንስትዮ ንመጀመርያ ግዜ መሰላ ተሓሊላ ንብረታ ክትውንን ከም ማንም ክትነብር ብፖለቲካ ብኢኮኖሚ ክትቃሳቀስ ንዚ ብመሰላ ተቃሊሳ ዘምጾቶ ስለ ዝኾነት ከም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ እዩ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝኸፈ ፀገም ዋላ እኳ እንተሃለዮም ካብ ዝወፅሑ በሰላ ኩናት ንክሓውን ዘለዎ ሕቶታት ንክምለስ ሰላማዊ መማረፅታት ከም ዝጠልብ ተመላኺቶም ከም ትግራይ መጠን ናብ ኩናት ዝመልስ ነገር የብልናን ፌደራል መንግስቲ እውን ነዚ ምፍታሕ እና ከክንዲ ናይ ሓይሊ ምቅራብ ናይ ኩናት ምድላው ከክንዲ በዚ ሓለፈ በዚ ዘበለ ዝብል ነገር መታወሱ ንባዕሉ መፍትሒ ዘይኮነስ ካሊእ ሳዕቤናት እውን ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን እቲ መፍትሒ ሰላማውን ፖለቲካውን ክኾን በዚ ኣጋጣሚ እዚ በዛ ዕለት እዚኣ ደጊመ ከተሓሳስብ ከዘኻኽር ይደሊ ሰላማዊ ዘይኮነስ ብሓይሊ ጥራሕ መፍትሒ ንምግባር ድሌት ሒዝካ ዝምፃእ እንተልዩ ምክልኻል ግድን እዩ ክኸውን ብርታት ለካት 11 ብምዕቃብ ሓድነትና ብምስጣምን ክኸውን ከም ዝግባእ ተጋደልትን ደቂ ተጋደልትን ተዛሪቦም ናይ ዕላማ ኣፈላላይ ኣብ ማንም ግዜ ዘሎ እዩ ናይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብ ማንም ግዜ ዘሎ እዩ
ብዛዕባ ትግራይ ትምልከት ነገር ግን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣፈላላይ ክፈጥር ይብሉ ታ ትግራይ ታንረላ ዘለና ትግራይስ ትግራይ ያን ኩልና ሓንቲ ያትጽሕና ሓድነትና ስጢምና ትግራይ ትበሃል ዓዲ ክትህልወና ኩልና ክንቃለስ ክንጽና ኣለና ኣፈላላይ ድሕሪ ትግራይ እዩ أبو منور ودو هوحات دكتور دبرتسيان ገብረ ሚካኤል ለካት 11 ትንኽብር ዝሓለፈ ታሪኽ ክንመሃረሉ ብስዋ ዝተመዝገበ ዓወት ክዕቀብን ዘይተመሉ ዕማማት ክንመልእ ቃልና ኣትወሉ መዓልቲ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድሪ ገጽ ምጥፋእ ዝተወልዐ ኩናት ደው ዝበለሉ ብስምዕ ፕሪቶሪያው ናብ ሰላም ዝኣተናሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኣብዚ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣብዚ ዕለት ኮይና ክንመሃረሉ ክንዝክሮ ሕድር ሰዋዕት ይንዕብርን ክንብል እቲ ብስዋዕት ዝተመዝገበ ዓወታት ክዕቀብ ከይሸራረፍ ክንገብር ዘይተመለኡ ዕማማቱን ክንምልእ ቃልና ኣትወሉ መዓልቲ እውን እዩ ኣብ መዋጽኦ ትግራይ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክንዋገ የብልናን ዝብል ምኽሪ ሓሳብ ዝሓለፈሉ ቅነ በዓል ለካት 11 ኣፈላላያት ብዘተ ክፍትሑ ነበርቲ ርእይቶም ዘመሓላለፍሉ ነይሩ ብዛዕባ ረብሓ ትግራይ ኩላትና ናብ ሓደ ምምጻእ زعبات 4% تتحيز له بوتانا تفناقلتنا نابوتهم بحوس بيخون المنجد زملوس المنجد دي كلاتنا من داي لا علاو نتግራይ ንምርጋጽ ሓድነትና ብምስጣም ናይ ህዝብና ጸገም ክንቀልል ካብኡን ለዓሉን ክንፈትሕ ክንቃለስ ቃልና ኣትወሉ እውን مبل 51 ዓመት ዝተወደበ ብረታው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እንትኽበር ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኣፈላላየት ኣብ ዘይጸበበሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ብዘይምትግባሩ ህዝቢ ኣብ ደበና ኩናትን ስጋኣት ሰላምን ተሸሚሙ ብተስፋ ይቕጽል ኣሎ زيناتات تلفزيون تግራይ ሰዓትኩም መከታተል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዝቡን ዜናታትና እናቐጸልዮም ናብ ሲዑ ዘሎ ዜናና ክንሰገር ትካል ምግባር ሰናይ አይስ ጾም ረመዳን ምኽንያት በመግባር ኣብ ከተማ መቐለን ዝርከቡ 100 ተመዛበልቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንግዶት ኢፍጣር አሳሊጡ ብርሃነ መስፍን ተኸታተልዋላ ትካል ምግባር ሰናይ አይስ በምኽንያት ጾም ረመዳን ኣብ ከተማ መቐለን ዝዕቀቡ ተመዛበልቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንግዶት ኢፍጣር አሳሊጡ አይድ ስራሕ አይስ አይተብስራት መስፍን ትካሎም ብዘይ አፈላላይ ሃይማኖት ጸገም ተመዛበልቲ ኣብ ምቅላል ይሰርሕ ምህላው በመሕባር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ እቲ ሓገዝ ቀጻሊ ምዃኑ የገንዝቡ ዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣጋይሽ ካብ ዝተፈላለየ ናይ መዕቆቢ ማዕኸናት ዝመፁ እዮም ስለዚ እዚኦም ከም ሃገሮም ሓጎስ ክስምዖም ክብሪ ክስምዖም ኢፍጣር ከብዕሉ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ካብኡ ናይ ክብርታት ትግራይ ዝገልጽ ናይ እምነታት ዝተፈላለየ ምክብባርን ምክኣልን ተጠናኺሩ ንቅድሚት ንቐጽል ካብዚ ዝዓለመ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ዝተረኸቡ ዋና ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ንሰናይ ተግባር ትካል አይስ ብምንኣድ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኸመለሱ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ትካላት እምነት ብጾምን ጸሎትን ከም ዝሕግዛ የረድኡ ገባር ሰናይ ትካል አይስ ኣብ ረመዳን ናይ ኢፍጣር ፕሮግራምን ናይ ዒድ ፕሮግራምን እንዳዳለወ ዝመጸ እንትኸውን ብዝኾነ መልክዑ ንተመዛበልቲ እንዳሓገዘ መጽኢሞ ካብ ልቢና ነመስግን ክሳናይ እስላማይ ከይተዋሃልና ሃይማኖትና ብዝእዞ መሰረት ሓደ እምነት ከይተዳፈ ከምዚልና ከም ተጋሩ ጸገምና ንሓልፎ እሞ ነዚ ኩሉ ነገር ግን ትካል አይስ ካብ ልቢና መስግን ይቐንየለይ ሓገዝ ዝተገበረሎም ተመዛበልቲ ወገናት ብጊድኦም ዝተገበረሎም እንግዶት ኢፍጣር ብምምስጋን ቀጻሊ ዓመት ጾም ረመዳን ኣብ መረበቶም ካሕልፍዎ ተስፋኦም ይገልጹ ዝገይርዎ ዘሎ ገብረ ናይ ረመዳን ፍጥረት زي بهالي سعادة زلو ناي خير ناي بركة يجري وزلو إن شاء الله ربي عافية عنا ربي هبو إحنا ونعدنا أتو دعاء قورنا صبو ناي رمضان فطور غيرم لزلو ما شاء الله صبو كفت صبان كاين استماسل أي تبتات كنا زلنا تفنقل كاين استماسل مسنا معرف فطور صلى دغورلنا بتعمينا مسكين
ኣብ መወዳእታ ካብ ወጻኢ ዕጡቃት ህጹጽ ደገፍ ኣብ ኤልፋሻር ዝፈጸምዎ ጨፍጫፍ ዛጓን ፋርን ዝተባሃሉ ብሄራትን ምጥፋእ ምዃኑ መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዕላው ገይርዎም ዕጡቕ ህጹጽ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከበድቲ ገበናት ከም ዝፈጸመ ዘረጋገጸት ኣሜሪካ ብግዳ ኣብ ልዕሊ 3 ላዕሎት ኣዘዝቲ እቲ ዕጡቕ እገዳ ከም ዘመሓላለፈት ድማ ኣፍሊጣ የረዛቤር ሃይሉ ኣዋዲድወሎ ኤፍሬም ረዳይ ድማ ከም ዝስዕብ ካርበና እዩ 6,000 people were killed in just 3 days after the RSF seized El Fasher. ዕጡቕ ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ከተማ ኤልፋሸር ኣብ ዝተቋጸረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ 2 ብሄራት ገበን ዘርኢ ምጥፋእ ከም ዝፈጸመ ዘረጋግጽ መረዳእታ ከም ዝረኸበ ጉጅለ ምርመራ ሕብራት ሃገራት ዕላው ገይሩ ህዝቢ ኤልፋሻር ድሕሪ ዝተገበረሉ ነዊሕ ከበባ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ኣብ ትሕቲ ዕጡቕ ህጹጽ ደገፍ ምውዳቑ ዘፍለጠ መርማሪ ኣካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ጅምላዊ ጨፍጫፍ ምስዋር ጾታዊ ባርነትን መግረፍትን ከም ዝፈጸሙ ኣረጋጊጹ ተልእኾ ምርመራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝተፈጸሙ ገበናት ነጺርካ ሓቂ ምፍላጥ ምዃኑ ዘብርሀ መግለጺ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ብሄራት ዛጋዋን ፉሩን ምልክት ዘርኢ ምጥፋእ ከም ዝተረኸበን ብቐጻልነት እውን ግፍዕታት ይፍጸሙ ምህላውን ሓቢሩ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተጣየሸ ናጻ ዓለም ለኻዊ ተልእኾ ምርካብ ሓቅታት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ 3 መሰረታውያን ተግባራት ጄኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ብመርትዖ ደጊፉ ከም ዘቕረበ አልጀዚራ ጸብጺቡ ኣባላት ሓለዋ ዝግበረሉ ሓደ ብሄር ምቕታል ኣካላውን ኣእምራውን መጉዳእቲ ምፍጻምን ከም ዝተረኣየ ዘረጋገጸ እቲ ጸብጻብ ሓደ ብሄር ዝጥቀመሎም መሰረታውያን ጉዳያት ኮነ ተባሂሉ ከዓኑ ምግባሩ ኣካል ጄኖሳይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣተሓባሪ እቲ ተልእኾ መሐመድ ቻንደ ዑስማን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ብሄራት ዝተፈጸመ ገበን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዕጡቓት ህጹጽ ደገፍ ዝተማእኸለ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ ከተማ ኤልፋሻር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ህጹጽ ደገፍ ቅድሚ ምውዳቓ ነባራይ ህዝባ ን18 ኣዋርሕ ብኽባን ዕፅዋን ክዳኸም ተገይሩ ምጽንሑ ዘነጸረ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ምውዳቓ ስዒቡ ተግባር ዘርኢ ምጽናት ከም ዝተፈጸመ ምርጋጹ ጸብጻብ አልጀዚራ ኣመላኺቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤልፋሸር ዝተፈጸመ መስካሕክሒ ገበን ብቐረባ ክከታተሎ ምጽንሑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ግንባር ከተሓባበሩ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሑ 3 ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ዕጡቕ ህጹጽ ደገፍ እገዳ ከም ዘመሓላለፈ ኣናዶሉ ጸብጺቡ The United States announced sanctions on the RSF commanders for human rights violations. እቶም እገዳ ዝተገበረሎም ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ህዝቢ ኤልፋሻር ን18 ኣዋርሕ ብኽባን ዕፅዋን ክሳቐ ድሕሪ ምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እታ ከተማ ጅምላዊ ጭፍጫፍን ዕንወትን ክፍጽም ዘተሓባበሩ ምዃኖም ትካል ገንዘብ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ implicated in gross violations of human زهبركم تملكتنا زيناتاتنا حزوننا أتصليهم كابز سيبنا دما زيناتات بيزنس إز الساعات مسارحتنا هافتو قبرك أربع نايت بيننا لونا بهافتو كساقاقركم يمسجن أديم سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لهون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا خورنا أفريكا ريل استيت ملكتو تخطاتينا نملس أماراتي حيل إليك ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أملام أتا أماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة زحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قد مكفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت نزيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريكا ريل استيت أزينانا نمسكن أدقيت بترانسفر متقام جيزيوم كقطبولومن كابسقات سرقي كدحنوم جن كم زخالة زراربنا يوم عدقتن شيئتن كتما مغلا قليصوم شويتم العالم الزرارباتهم الله
ሸየትን ዓደግትን ኣብ ዕድጊ ትራንስፈር ዝነበሮም ርድኢትን ስጋትን ኣብ ዝሕዚ እዋን እናተመሓየሸ ከም ዝመፀ ኣብ ከተማ መቐለ ዕዳጋ ቀዳማይ ወያነ ዝረኸብናዮም ዓደግትን ሸየትን ይገልጹ። ትራንስፈር መጀመርያ ያው ንእሽተይ ድንጋራት ነይሩ ሰብ ምክንያቱ ከመይና ንገብር ግዛዕ ዓይነት ገለ ንእሽተይ ምድንጋራት ነይሩ ወይ ሕዚ ግን ያው ብስራሕ ተሪእኸዮ ጽቡቕ እዩ። እዚ ነጋዳይ ይቕበል እዩ ወይ ይቕበል ልብል የለይ ሽካብ ሕዚ ማለት ብስቲ ችግር ላተረዳ ሕዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ሕብረተሰብ ለለሚድዎ እዩ ያው ቸክ ተይገበረ እውን ናይ ወፂ ቸክ ገበር ንዓ ቸክ ገበር ሓሊፍ ልኻደ ኢሉ እውን ይኸድለ ትራንስፈር ምግባር ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ካብ ቅርሺ መሓዝ ዕድጊ ትራንስፈር ጊዜኦም ክቕጥበሎምን ካብ ስጋት ስርቂ ከድሕኖምን ከም ዝኽኣለ እውን ይረድኡ። ካብ ሌባ ካብ ሓደ ነገራት ኢድኻ ሒዝካ ክትንቀሳቐስ ከለኻ ተቅርሺ ብዙ ይጥቕመለዎን ሓደ ግዜ ተቆጥብለኻ ብጣዕሚ ከዚ ዋላ ለኣብነት ደንበኛ ሕዚ መፅኡ ካሽብካ እስካዕ ትቆፅር ኮፍ ኢልካ ገለ ብበዝሒ ትኾን ተሎ ገለ ግዜ ብጣዕሚ ግዜ ተተርፍለኻ ገለ ኣብ ካልኣይ ከዓ ካብ ቦታ ላፍቲ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ትኸተለኻ እዚ ካብ መኻዚኖ ኸድካ ተምፅእ ተለኻ ቅርሺ ሒዝካ ኢኻ ትኸድ ካሽ ሒዝካ ኢኻ ትኸድ ገለ ኣብ መንጎ ናይ ስርቂ ተጓንፎታት የጋጥም ነይሩ ገለ እዝታት ቀኒሱ ወይ ስርቅስ ቅርሺ ሒዝካ ትኸዲ ኣብ ሞባይልካ ጌርካ ትራንስፈር ትገብሪ ብጣዕሚ ዝቐለለ ዘመናዊ እንዲያም ጽቡቕ እዩ። ጸገም ኔትወርክን ኣብ ሓደ ወገናት ትራንስፈር ንምግባር ዘኽእል ክእለት ብዘይ ምህላውን ዕንቅፋት ይኾን ከም ዘሎ እዞም ዓደግትን ሸይትን ይዛረቡ። ትራንስፈር ክትገብር ተኾይንካ ዲጂታል ሞባይል የድልየካ እዩ ማለት ምዕቡል ሞባይል ከድልየካ እዩ። ብኣሽቶ ሞባይል ከምዚ ዓይነት ሞባይላት ገለ ትራንስፈር ክገብር ይኽእል ኔትወርክ የቸገረካ ዓበይቲ ወለዲ እውን ኣለዋ ዓበይቲ ወለዲ ህዚ ብጣዕሚ በተለይ ና ጥሮተኛታት ብጣዕሚ ይችገር ኣለዉ ለዓለ ህዚ ዝረኽቦ ኣለዉ ኣብ ወጋገን ባንክ ንግዲ ባንክ ኸይዶም በቃ እርሺ የለ ይበሃሉ ትራንስፈር ተጠቐሙ ይበሃሉ ንዓበይቲ ከመ ገረን ክጥቀማ ይኽእል ህዚ ወይም ድማ ሕልፉለይ ክብላ እንደገና ኣብ ኣጋጣሚ ተኾይኑ እውን ሰብ ኩሉ ሓቀኛ ክኾን ስለ ዘይኽእል ቅርሺ ከጥፈለን ይኽእል ክላብ ካልእ ትራንስፈር ገብሮ ይኽእል ቅርሸን ይበል ኣካውንት ኮደ እንድሕር ይሆንስ ይውሰድለን ማለት እዩ። ኮኔክሽን ብጣዕሚ መፀገሚ ፍላይ ኣብ ዙርያ ቀዳማይ ወያነ ገለ ኮኔክሽን ብጣዕሚ ለቸግር ይድንጉ ኻቃታይ ኣብና ኮ ገለ ላሉ ጸርጸር ይብሉ ደንበኛታት ገለ ኣብ ኮኔክሽን ዓቢ ዕንቅፋት ነው እና ያው ኣብቲ ካልእ ነገራት ደቃቕቲ ነገራት ኻ ንእሽተይ ትራንስፈር ላይ ተኣታተ ይበቃል ኾነ ለቱ ግልጋሎት ለይና ተጠቃማይስ ማች ላይ ገብር ነገር ነው ትግልጋሎት ወሃቢ ገና ይኹን ላፍቲ ሲስተም ለአተ ይኹን ወይ ድማ ደቕለለ ነገር ስለልኾነ ለቸግር ሰዓት ንሽ ለቸገረሉ ጊዜ ነው እምበይ ያው ኣብ ጽቡቕ ለዝሕ ነገሩ ጽቡቕ ኢሉ ልገመት ነው ኣብ ናይ ኔትወርክ ንሽተይ ንያ ናይ ኔትወርክ ናይ ምቁራጽ ኣብ ምድንጋይ እምበይ खाली ጽቡቕ እዩ። ካብ ፋይናንሳዊ ትካላት ጥረ ገንዘብ ንምውፃእ ገደብ ብምህላው ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቃሶም ኮነ ዕለታዊ መነባብሮኦም ንምምራሕ ከም ዝተጸገሙ ነበርቲ ከተማ ማጨው ገሊጾም ንዕለታዊ ስራሕቶም ዘድልዮም መጠን ገንዘብ ካብ ባንክታት ወፃእ እንትገብሩ ኣብ መዓልቲ 2000 ብር ጥራሕ ዝፍቀድ ብምዃኑ በዚ ድማ ንጸገም ከም ዝተቃልዑ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ገሊጾም ተፈቂደን ዘለዋ መጠን ገንዘብ ንምውፃእ እውን ተኾነ ካብ ለይቲ ጀሚሮም ሪጋ ግሕዙ ከም ዝግደዱን በዚ ምኽንያት ድማ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ይቃልዑ ምህላዎም እቶም ነበርቲ ተረድዮም ገደብ ገንዘብ ኣብ ከይዲ ህንፀት ዘለዋ ባይቲ እውን ህንፀቶም ክቋረጽ ይገብር በምህላውን ስእነት ስራሕ ክጋደድ ገይርዎ ከም ዘሎን ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ጸገም ተገንዚቦም ህጹጽ ፍታሕ ከናዲሉ ይግባእ ኢሎም ነበርቲ ከተማ ማጨው ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣይተረዳ ብርሃኑ ነበርቲ ብዝዓቆርዎ መጠን ካብ ትካላት ፋይናንስ ጥረ ገንዘብ ከየውፅኡ ተገይሩ በምህላው ሕብረተሰብ ንማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዝተቃልዐን ዛጊድ ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዘይከኣለን ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ሀፍቱ ብስራት ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሽርፍ ወፃእ ዘር ሰደቃ ንኽትከታተሉ እየ ከእንግደኩም ሰላም
ዜናታት ቢዝነስ ሃፍቱ አዚናነ መስክን እንትንቀጽል ሓደ ክልተና برنامج ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና በጽሕና ኣለና ካብዚ ምሳብ ድማ ዜናታት ስፖርት ብያሬድ ገረ እግዚአብሔር ሲዕቡ ቀርበና እዩ ተኸታቲልና ክንመለስ ጥዕና በለይ ተመልከትና ደሓንዱ ጽኒሕኩም ዜናታት ስፖርት ሰዓት ሒዘ ቀሪበ ንመሳርሕተይ አደም ካሕሳይ ብምስጋን ናብ ፈላማይ ሓበሬታይ ክሰግር መበል 28 ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዕለተ ቀዳም ክጅምሩ እዮም كسب حزي زلو قصراوي حبريتات تليك دما حلف عقار كم سعود داسيسوم له مدرجنا تشره من البات بجمله كولو دانيال جورجي أبا عرفت السنة قدمت قدماي زور بريمير ليج إثيوبيا خلت شحن 10 شموتنا عم تمرت كاب على تقدم 10 4 لك جميرو قدمت كالا ايزور كايدم ابتليغ كاب استساتفا سلسته غانتا تግራይ حز زلون وصيت مستزحلف عمت قدماي زور صواتن تنزاصر ابز حشبركي الله تبارك تغلጽ غانتا مدرجنا شرايا زغانتا اب مجمر زور در عمت لداني صحيه حدش سلطان غرا دحر موصار كابتي زحلف عمت ممحيش بمرأي كاب حدغا مرد وصيها اب زحشبرك تركب غانتا مدرجنا شرم زحلف عمت اب تماسال غزي قدماي زور كاب 10 شوات صواتات 3 عوت تسعرت شدش معرب بمزجاب 10 حرجولا مزجبه 10 شمونت قول تقاطيروها بشوعه عداغولا 10 حموش نت بمحزه ابا حدغا مراد منبار يذكرم لما عمت ابا تماسال غزم قدما يزور دما كاب 10 شعنت قطمات حموش تعاوت شدش معره شمونت سعرت محزه 10 3 قولا تمزجبه بتماسال 10 3 قول تمزجبهم ببادو عداغول 23 نت بمكاب امبل 10 تخت درجه تسريعه تركبم جيتا مولو جيتا ፍጹም አለሙ የተመለሰውን ኳስ በአግባቡ ነው የተጠቀመው መቀለ ሰባ እንደርታዎች ጋንታ መቀለ ሰባ እንደርታ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዘሳለጥቶም 17 ግጥማት 5 ዓወት 5 ሰዓት 7 ማዕረ ውጽኢት ብምዝጋብ 13 ጎል ምዝግባ 16 ጎል ተመዝጊቦም ብ3 ዕዳ ጎል 22 ነጥብ ምእካብ ኣብ መበል 13 ደረጃ ዝነበረት ጋንታ እንትኸውን ለማዓመት ድማ በአንጻሩ ካብ 19 ጽዋታት 3 ዓወት 9 ማዕረ 7 ሰዓት ብምትንጋድ 13 ጎል ተመዝገብ 22 ጎላት ተቆፂሮም 9 ዕዳ ጎል በመሓል ድማ በ18 ነጥብ ኣብ መበል 17 ደረጃ ተሰሪዓላ እንዳርካቸው ጎል ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበራ ቀለውላው ከይወፀት ኣብ ሓደ ጋሙራር ካብ ዝርከባ ጋንታ ተስሪዓት ትርከብ ጋንታ እያ እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዘሳለጠቶም 17 ጽዋታት ሓደ ዓወት 12 ሰዓት 4 ጽዋታ ማዕረ ወፂያ እያ 6 ጎላ መዝጊባ 13 ጎላ ድማ ተመዝጊቦም ብ17 ዕዳ ጎል 7 ነጥብ ሒዛ ኣብ መወዳእታ መበል 18 ደረጃ መንባራ ዝከር ሎም ዓመት ቀዳማይ ዙር ዓመት ውድድር ድማ ካብ ዘሳለጠቶም 19 ግጥማት 3 ዓወት 8 ሰዓት 9 ማዕረ ብምዛም 13 ጎላ ተመዝጊባ 22 ጎላት ተመዝጊቦም እዮም بحمش عداقول 16 نت بمحز أما بلا 18 درجة تسارع تركبه أبا قدم يزور خلته شحن 17 عام تمرد أتلقى ب 13 نت وهي أما بلا 10 درجة نبرت سينما بنان ب 15 نت وهي أما بلا 10 درجة نبرت هوسا كتمان لو ما عمته تمحشن بمقرب بمعرة 35 نت بقول فلاي سينما بنان قدامي هوسا ما قال أيكونن أي مرحلة أبز حلف عمته قدم يزور أتلقى ب 35 نت تمرح نبرت قانتها إثيوبيا مدن دمام كابتي عمز نبرت وتيتنكم لو ما عمته 10 نت حز أما بلا 16 درجة تسارع تركب غانتا خوينا لم قدمات كال أيزور تليق على تقدام زجمر كوين سنبت وربال يونيفرسيتي عدغرات مسيدا ما بونم سوني لكاتيت 16 دمام مقلسو عندرتها مسم مدرج النشر كصوت أين استناقي دريبلينج من الباس آبل شمكت غوكسا مس غانتاي وصيتاو عامت نمحلاف كسرحيلو أبال تشايناويت غانتا بشكليتا تشرمين تخلى صقاي مز تقدماي صقابو زفرو صنحت غيرلو كم سب قرب تعواتي شامبيون بشكليتا إثيوبيا 2017 عام تمرت بشكليتኛ تخلى صقاي مزغانتا أماني بمخان بزمزغبون بلوصات عوتاتن يلون مس هاغراو غانتا بمخان بزمزغبون وصيتاتن ناب تشاينا زمدبرا كونتيننتال غانتا تشرمين بكصنبر كم زحغزو قدمين وددر نو تركي ممرحو مس تلفزيون تግራይ ኣብ ዝገብሮ ጻንሒት ይዛረብ ዝዕድል እዚ ያው መጀመርያ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን 2017 ብዝረኸብኩ ዓወት ካብ ቀፂለ ጋንታ ቲም ኣማኒ ንሰለስተ ወርሒ ብዝሃበኒ ስልጠና ዕድላት ውድድራትን ኣብ ኤስያም ከይደ ተወዳደርኩ ውድድር ستيل كلاي دو تخلو مدرخ نيرو نمدرخ عبر بزوالة تخاني أو وورلد شامبيون إسرائيل مشين أب رواندا كيغالي أو تخيله حيال جوتها نيرو أو جوتها سو بزغور كو جوتها أو نزي
ጋንታ ናይ ቻይና ክረኽቦ ኽኢላ ኣብታ ጋንታ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ውዕሊ ከም ዝኣሰረ ዝሓበረ ተኽለ ጀሚርዎ ዘሎ መንገዲ ፕሮፌሽናልነት ብምቕጻል ምስ ሓዳሽ ጋንቱ ቸርሚን ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድር መድረኻት ብምስታፍ ውፅኢታዊ ምዃን ቀንዲ ትልሙ ምዃኑ ድማ ይገልጽ። ኣብዚ ጻኒሕተይ ምዛ ጋንታ ያው ንሓደ ዓመት እዩ ኮንትራተይ ንሓደ ዓመት እዩ ያው ከፍቲ ዘለኽዎ ሕዚ ብደንቢ ዓቕመይ ዕብየ ንቐጻል ካብኡ ዝበለጸ ጋንታታት ናብ ወርልድ ቱር ምዕባይ እዩ ትቐንዲ ዕላማይ ናትቐንዲ ታርጌተይ ያው ምዛ ጋንታይ ያው ኩሉ ነገራት ለሕጂ የዘጋጅለ የለው እያ ምስኣ ኮይንለን ንዓይ ለክተረብሐ ነዛ ጋንታይ ለክረብሕ ያው ኣብ ምስራሕ ይርከብ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት ዕድላት ንሓደ ክጽዕር ዝጸንሐ ብሽክሌተኛ ጽቡቕ ዕድል እዩ ዝበለ ብሽክሌተኛ ተኽለ ጸጋይ እቶም ዕድላት ቀጻልነት ክህልዎም ድማ ዝያዳ ብዩሲኣይ ኣብ ዝተመዝገቡ ውድድራት ተሳትፎ ክህሊ ከም ዘለዎ ይሕብር። እዚ ዕድላት እዚ ንሓደ ተጫዋቲ ከም ክልል ትግራይ ናብ ክልል ትግራይ ዘሎ ተጫዋትን ከም ኢትዮጵያም ተጫዋቲ ጠቕላላ ክገልጾና ከለኹ ያው ፍረጻሞ ዝረኽበሉ ዕድል እዩ ሶታይ ክግበር እኒአዎ ተይልካ ውድድራት ክካየድ እኒአዎ ስቲል ኣብ ዝኾነ ውድድር ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዕድል ሒዙ ስለ ዝመጽእ ማለት እዩና ያው በዝሒ ውድድር ተልዩ ኣይ ሆፕ ሓንቲ መዓልቲ ዝኾነ ዕድል ተግኒ ትኽእል ኢኻ ከፍቲ ብዙሕ ግዜ ተወዳደርካሉ ማለት እዩ እንድሕር ውድድር ለየለ ግን ያው ምንም ዕድል ክትግኒ ስለለይ ትኽእል ያው ኣብ ትግራይም ይኹን ካብ ትግራይ ወፃኢ ኦር ብሕልፊ ከዓኒ ኣብ ናሽናል ቲም ዝኽየዱ ዘለዉ ጨዋታታት ኣብኡ ያው ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ትግራይ ያው ብዝተኻእለ መጠን ተጫወቲ ናብኡ ከይዶም ክጫወቱ ክኽእሉ እኒአዎም ኣብኡ ሞር ዕድል ክግነ ዝኽእል እምበይ ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ያን ያህል ክተግነ ይትኽእል እዩ ብሽክሌተኛ ተኽለ ጸጋይ ምስ ጋንቱ ኮንቲነንታል ጋንታ ቸርሚን ብምዃን ድማ ዕለተ ቀዳም ለካቲት 14 2018 ዓመተ ምህረት ግራንድ ፕሪክስ ኣላይ ዝብል ስያመ ዘለዎ ኣብ ቱርኪ ዝካየድ ውድድር ክሳተፍ እዩ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚኦም ዝመስሉ ነይሮም ምስ ዜናታት ስፖርት ድማ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ሓቢርኩም ጽኒሐ ምስተረኩም ብላዋትና ሰናይ ግዜ እናተመንኹ ናብ መሳርሕተይ ኣደም ካሕዘይኩም ልሰኩም ንዜናታት ስፖርት ያሬድ ኣዚና ነመስገን ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዘም ሳራ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን በብዘለኹሞ ሰናይ ምሽት ክኾነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ